गुड मॉर्निंग समस्त को जय श्री राम जय जगन्नाथ। आज बहुत खुशी लगुच माने जमती लगुच किसी गोटा बहुत बड़ पर्व भाया लगुच। क्या कौन लगुव मुझे जानी मत तो जमी लगुच सतरे आज दीपावली कि कौन से रामनवमी भाया लगुच। बहुत खुशी लगुच उठिकी आसी गला 6टा मुझे जल्दी जल्दी कौन रोसे करदेवी रोसईबास करदे पूजापूजी करार अच्छे ना तो ये भात बसई देती बसई डाली डाली पालंग शाग मेथी शाग पकईकि आज मुझे करी चिकन आमर ये शोची तार ना बदल ना कौन तो ना कौन कौन हम ओहो से हम आज कौन हम आस कौन तो मुड़ी पाड़ी दब हाँ हई आसन ओम कर काली संध्या बेले जाइली मार्केट तो मार्केट सब फूल फूल फल पूजा जिनस नहीं आसती आसिक सेमती ठाकुर घर भल से धुआधुई कर ठाकुर घर थी देती गोटे पिला केमिति कांदुची है ना टिके मुँह देखा तोर कांदिबा वाला ना चुप हो जा चुप हो काम को जीव जे चिक्कू कांदुला ता मम्मी ड्यूटी जावाला तो कांदुला कहला मुझे जी से डेली सका बाहर बेले कांदुची नाटक कर डेली भात होगला भात गाड़ी देकी डाली फाली पकड़देवी आती समय एना मो भात रोसे करू करू से ओनर आंटी आसते तो ओनर आंटी आसिक कहीकि गले कि 11टा बेलू पूजा हम तो समस्ते 11टा बेलू जी तो चलो मैं जल्दी जल्दी कम सारी कि बाहर की ठाकुर घर पूजा करदे बाहर जाऊँगी आपण मैंने वीडियो को एंजॉय करतु से सकाशे लुह होगला कौन मम्मी सागर मुझे जी ड्यूटी ना शुण से मो भी रागी जाइए चिक्कू आम रागी मम्मी तक ड्यूटी नेलानी बोली भाई लोक सब खराब हे किसी कहून तू कहूलु ना जल्दी जल्दी रोसे कर एक्चुअली चाउल और मुग डाली खिचड़ी करी भावती आम ओनर आंटी आसिक कहले 11टा बेले जबार अच्छे जो मंदिर आमर ये मंदिर जो पूजा हो 11टा बेले जबार अच्छे तो दे पड़े गले ड्यूटी एकुटिया ना से सुजी करदेवी पूजा कर जल्दी जल्दी पूरी गाधेबी ठाकुर पूजा करी रेडी 11टा बेले जबार अच्छे समस्त पड़े छानिया मानिया जल्दी जल्दी कर भेंडी आ भाजी भी नहीं ना आसिले भाजी खाली डाली पालंग शाग मेथी शाग पकईकि डाली खाली बघारी देगी थोड़ा छान देगी बस देगी आसिले भेंडी भाजी यहाँ बड़ दाना सुजी भल से घी भाजी दे काजू आ गुजराती पकईकि टिके भाई आउ टे गोल्डन ब्राउन होगा पानी देके चीनी पकेबे आमर ये मंदिर नुआ मंदिर या तो से 25टा हो भाई मतलब संध्या बेलू समस्ते जी देखला बेलू सी आसिक कहीदे आसिक आसिक कहीदे भल हो ना मोर संध्या बेला भाभी आराम से काम करता जल्दी जल्दी करके पलि आसवा ये किसमिश पकई दूसरी आटे भाई पानी देवा मु कुकर बसई देली चाउल खिचड़ी बनवाई चाउल और मुग डाली से डेरी हम ना पुड़िया करके पड़ो से सुजीटा करदेली से कहला जल्दी हो पूजा कर आधे टिके फूड कलर पकई एक्चुअली इे करती एमती सुजी कदली ना पाइनापल बटिकी पकाती
कलर पकाती कहती केसरी भात बहुत टेस्टी लगे। तो टाइम है लाइन भी पड़ जाता कदली पकाइवाई खाली सेमती करदे सेमती बहुत टेस्ट लगे किंतु कदली की पाइनापल पकड़े बढ़िया फ्लेवर आसे बढ़िया टेस्ट लगे। होगा ए जाऊँगी गाधेबी गाधे खाली राति में सब घर फर पोछी पाछी रखी खाली पूजा करवा रात सब घर बाहर सब पोछी पाछी रखी सब कम सारी खाली ठाकुर घर पोछी पाछी देती खाली गाधे पूजा करी मुझे शाढ़ी पिंधि टाइम लगे शाढ़ी पिंधिकी जी तो टे लेट हो छानिया मानिया हो तो 8:30 होगा। चल चिक्कू भी जीव मो सागर चिक्कू ये बस नाटक कर चिक्कू उठ उठ चल 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 जल्दी चल गाधे देवी तो मम्मी पलैला से रागी बजी कौन तो मो सागर कथा ता सागर कथा चल जल्दी जल्दी गाधे चिक्कुर मोर केमती लगुच आम रेडी गलु मंदिर को जावाक ना भला ना चिक्कू केमती देखा बढ़िया देखा जाऊँ पैसा भी नहीं केते पैसा नहीं ये पैसा किए देला ये पैसा किए देला ए मझे जोटा अच्छी हाँ मामू मामू देले को मामू रेडी हो गलु जाऊँ खाली ठाकुर पूजा करी ठाकुर पूजा करदे जीवा कड़े मंदिर से कि मंदिर मु भी जानी सी खाली कह सी धर कौन कौन कह कथा कह तापर तो ड्रेस टे देखदे गांधी बुढ़ा हो चल जीवा चल देखो से आंटी रेडी है नहीं टाइम नहीं नुहे 10टा बाजी 11टा बेलू जावा पूजा पूजी सरीगला जाऊँ कौन टे खाइबू चल जाऊँ चिक्कू खाया देवी खाया देकी जाइए जीव मंदिर को 10टा बाजे 11टा बेलू जबार अच्छे बढ़िया खरा है मस्त खरा है खरा दिन भाया खरा ना चिकू ये कौन चाउल दिया ना कौन आज चाउल दिया चाउल नबा पैसा सब केमती फोपड़ा है बेसी जाए तो बापा पाखे पैसा मत दे किए देला तो किए 50 टଙ୍କା किए देला एटा एटा डाण हाथ जोटा एटा मामू देला एटा मम्मी तो पूरा ना ले आ मत देबू मत भी दे तो मामू आ मम्मी पैसा दे जाइए मंदिर को जीव यात्रा को कौन खाइब कौन खाइब हाँ तार जिते बड़े जाला माने बिरयानी यात्रा कौन खाइब ना बिरयानी बिरयानी छड़ा आउ किसी जीवन में जानी बिरयानी पानीपुरी आ छड़ा किसी जानी ना से लेग पीस मंदिर को जीव यात्रा को सेठी जाई खाइब लेग पीस तो धोती कौन पूरा टेकी देच बसी पारिबुनु कहीं तापाई आज आगे किसी बनइली भात डाली गोल देदेली खाइब मंदिर को जीव तार पैसा रखी खाइब किणिकी ना धोती पूरा टेकी दे कौन सब देखा जाऊँ हो जल्दी खा टाइम हो
ଏଠି ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାହାଡ଼, ଚାରିକର ଖାଲି ପାହାଡ଼, ସେଠି ପାହାଡ଼, ସେଠି ପାହାଡ଼, ସେପଟରେ ପୁରା ଘର, ଚାରିକର ଖାଲି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ନା। ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ହଇ ସେଇଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଦୂରରେ, ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ ପୂଜାକୁ ଯାଇନୁ କ'ଣ, ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିକି ବସୁଛୁ। ପୁଣି ଓନର ଆଣ୍ଟି ଆସିକି କହିଲେ କି ଏଇନା ହେବନି, ଏଇନା 1 ସାଢ଼େ 1ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ଏଇନା ଯିବାନି, ଏକାଥରେ 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବା। ତ ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଉଛି, ଲୁଗାପଟା ଅଳ୍ପ ଅଛି ସଫା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଚିକୁ ବିଚରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଇଠି ଶୋଇଛି ମନ ଦୁଃଖରେ। 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବା ହେଲା। ସେ ଗୋଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୋର୍ ହେଇଗଲା, ପୁଣି କହିଲା ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇଥିଲା, ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲା, ଓଦା କରିଦେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଆଉଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବସିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଠି ମୁହଁ ପୁରା ରାଗିକି ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇକି ଶୋଇଛି। ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ସରିଯିବ। ଆଉ ଯାଉଛି ଲୁଗାଟା ସଫା କରିଦେବି, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କଥା ହେବା ନା ଯିବୁ। ହଉ ତୁ ଆ, ବହୁତ ଗପିଲୁଣୁ, ଚାଲ। ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯିବା, ପୁଣି ଆସିକି ଆମେ ଚିକୁର ମୋର ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେଠି ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ଫେର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇନାକେ ଯିବା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ସତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏବେ ପୂଜା ହେବନି, ଏବେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ପୂଜା କରୁ କରୁ 4ଟା ବାଜିଯିବ। ତ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଚାଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବାଲିକି ତାପରେ ଗଲୁ, ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକି ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ। ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କୂଅ ବି ତିଆରି ହେଇଛି। କୂଅ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ମଟର ଲାଗିଛି ପାଣି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଆସିକି ରଖା ହେବ, ଯେମିତି ଟାଙ୍କି ବନାନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନିଆ କୂଅ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଫୁଲ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଫୁଲ। ଏଠି ଯେଉଁଠି ବାହାଘର ହେଉ କି କିଛି ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ, ଏଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଫୁଲ ହିଁ ଆଣିକି ସଜାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବେକାର ଆମେ ଆସିକି କିଛି ଲାଭ ବି ହେଲାନି। ଆଉ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ନା ଗାଈଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଖାଇବାକୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚାଲୁ ସିଆଡ଼େ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ କି ଜନ୍ମଦିନ ହଉ, କିଛି ବି ହଉ, ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ସେ କଦଳୀପତ୍ର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କି ପେପର୍ର ପ୍ଲେଟ୍ କେହି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ସବୁ କଦଳୀପତ୍ର। ତ ଏଠି ଆଗେ ଦିଆହେଲା କ'ଣ ସେଇଟା ଆଚାର, ତାପରେ କଞ୍ଚା ମୁଗ, ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ସେଇଟା ସେଇଟା, ତାପରେ ଦେଲେ ପାଏସ୍ ଦେଲେ।
ಸ್ವಲ್ಪ ସାଙ୍ଗରେ ବୁନ୍ଦିଆ ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଲି ପଲାଉ ତାପରେ ଚିକୁ ଖାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଖା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଥିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ମମ୍ମି ଦେଖିବ କହିବ ମୋ ଚିକୁ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଭାତ ତରକାରୀ ନେଇନୁ ଖାଲି ପଲାଉ ନେଇଥିଲୁ ତାପରେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଦହି କାଞ୍ଜି ନା କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି କାଞ୍ଜି ନୁହଁ ସରି ମଜ୍ଜିକେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ ହାତ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ଖାଇ ପୂଜା କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଭୋଗ ସବୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଥୁଆଇଥିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଣିବାକୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିକି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 5:30 ବେଳେ ତ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇ ପଳେଇ ଗଲେ ସେ ଠାକୁର ନେଇକି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛୁ ନହେଲେ ଆମର ପୂଜା କରିକି ଦେଇଦେବେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବୁ ଆଉ ଇଏ କି ଠାକୁର ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କି ଠାକୁର ଠାକୁର ତ ଠାକୁର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଖରାବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।